अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 8th का हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी जो लेसन है ये है रिवोल्ट ऑफ 1857, जिसको हम इंडियन फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो बच्चों, इस रिवोल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके बहुत सारे काजेज़ है। नंबर 1 जो काजेज़ है ये मिलिट्री काज है, दूसरा पॉलिटिकल काज, सोशल रिलीजियस काज, इमीडिएट काज और बहुत सारे और काजेज़ जिस कारण ये रिवोल्ट शुरू हुआ। तो बच्चों, आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान में जो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी आई ये 1600 में आई। तो उन दिनों अकबर बादशाह जो मुग़ल बादशाह के एम्पायर थे, तो उन्हीं के दौर में इन्होंने यहाँ ट्रेड की शुरुआत की। तो बच्चों, जो ही इन्होंने ट्रेड अपना फैलाया, तो जो भी हुकूमत ब्रिटिश की थी, तो उसमें बहुत सारे इंडिया के सोल्जर्स और ब्रिटिश के भी सोल्जर्स काम करते थे। तो उनमें जो डिफरेंस पाई जाती थी, अगर हम सैलरी की डिफरेंस देखेंगे तो उनको इक्वल सैलरी नहीं मिलती थी। तो यूरोपियन सोल्जर्स जो है उनको तरजीह जाती थी एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। तो उनका जो महंगाई भत्ता है वो कम दिया जाता था। अगर उन्हें लड़ने के लिए जाना पड़ता तो उन्हीं को वो ज़्यादातर यूज़ करते थे। तो इस तरह बच्चों बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलिट्री जो है मिलिट्री कॉजेज़ में पड़े। तो बाद में दूसरी जो प्रॉब्लम थी ये थी बच्चों पॉलिटिकल कॉजेज़। तो पॉलिटिकल कॉज शुरू 1448 में हुई। अगर हम डॉक्टर लेपस की बात करें, जो शुरू की थी लॉर्ड डलहाउस ने, तो इसमें जितने भी एम्पायर, जितने भी बादशाह थे उस ज़माने में, अगर हम अकबर की बात करें, जो किंग थे हिंदुस्तान के, या बहादुर शाह ज़फ़र की बात करें, तो अंग्रेज़ों ने ऐसा एक कानून बनाया था कि अगर बादशाह का कोई वारिस ना हो, जब उसका ड्यूरेशन कंप्लीट होता है तो उसके बाद उसके वारिस को बादशाह नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ़ उनको वही पे मिलेगा, पेंशन मिल सकता है, लेकिन उसको बादशाही नहीं मिलेगी। तो इसके लिए बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ हुए। उसके बाद अवंध में 1856 में माल एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुई। तो बच्चों, इस तरह तीसरा जो काज था इकोनॉमिक काज था, जिसके कारण 1857 रिवोल्ट शुरू हो गया। तो हाई रेट ऑफ टैक्सेशन लगाई गई, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसीज़ अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स किए गए, डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स किए गए, जिस कारण बहुत से लोग बेकार हो गए। तो बच्चों, उसके बाद आपका जो चौथा काज है वो है सोशल रिलीजियस काज। तो सोशल रिलीजियस काज में लोगों के उनके मज़हब के चीज़ों में अंग्रेज़ों ने इंटरफियर शुरू किया। जैसे कि पहले ज़माने में हिंदुस्तान में जो भी किसी भी लड़की के हस्बैंड का डेथ हो जाती तो वो मैरिज दोबारा नहीं कर पाती। तो सती सिस्टम था। तो इन्होंने जो सती सिस्टम है उसमें एक नया कानून बनाया, रीमैरिज एक्ट, तो जिस कारण लोग उसके खिलाफ हो गए। तो चौथा जो है बच्चों, पांचवा, ये रेशनल डिस्क्रिमिनेशन है जो अंग्रेज़ों ने शुरू किया है। वो लोगों को ज़बरदस्ती मज़हब चेंज करने में मजबूर करते थे, जिस कारण लोगों में
بغاوت شروع ہوئی۔ تو اس کے بعد بچوں آپ کا لاسٹ جو کاز تھا یہ تھا امیڈیٹ کازز۔ تو امیڈیٹ کازز میں جتنے بھی فوج میں لوگ تھے ہندوستان کے انہیں استعمال کرنا تھا، جو بھی وہ بندوقیں استعمال کرتے تھے، کارتوس استعمال کرتے تھے، وہ کاؤ اور پگ کے میٹ سے فیٹ سے بنائے جاتے تھے۔ تو انہوں نے انکار کیا کیونکہ وہ ان کارتوسوں کو استعمال کرتے تھے، ان کو وہ چھیلنے پڑتے تھے منہ سے، جس کارن ان کے پرابلم ہوتی تھی۔ جو بھی مسلمان وہاں آرمی میں کام کرتے تھے یا ہندو کام کرتے تھے تو انہیں بہت مشکلات کا سامنا کر، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم جو مسلم ہے وہ پگ کا فیٹ یا میٹ استعمال نہیں کرتے تھے یا کاؤ کا ہندو استعمال نہیں کرتے تھے کیونکہ مذہب کی بنیاد پہ۔ تو اس کارن امیڈیٹ کاز ہوئے تو لوگ بھڑکنے شروع ہو گئے۔ دس یوز آف فیٹ واز ریسپیکٹلی آفینس ان ہندو اینڈ مسلم، جیسے میں نے آپ کو کہا۔ تو جو لاسٹ جو کاز تھا یہ رول آف مسلمز تھا۔ تو انگریزوں سے پہلے تو وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارا راج رہے، کیونکہ انگریزوں نے ان کی لینگویج پہلی ہی چینی جو پرشین تھی، اس کے بدلے انہوں نے انگلش کا استعمال کیا۔ جتنے بھی ہائی پوسٹز پہ مسلمان لوگ تھے ان کو سول سروسز میں موقع نہیں دیا، تو اس کارن ریولٹ شروع ہو گیا۔ تو بچوں اگر ہم مین سینٹرز کی بات کریں تو یہ مین سینٹرز اس کے کولکتہ، میرٹھ تھے۔ تو جو ہی 1857 کی جو ریولٹ شروع ہوئی ہے یہ 29 مارچ کو شروع ہوئی۔ تو ریولٹ ایک سپاہی نے جو 34 بنگال بٹالین میں کام کرتے تھے جن کا نام منگل پانڈے تھا، تو انہوں نے اپنے 2 جو آفیسرز تھے ان کو کل کیا، مارا۔ تو لوگوں میں جوش خروش آیا، تو وہیں سے پھر باقی جتنے بھی اسٹیٹ تھے وہاں یہ جنگ شروع ہو گیا۔ تو بچوں کنٹینیو کریں گے اب اگلے ٹاپک میں، آج کے لیے اتنا ہی۔